एटा यज्ञ बळ थोड़ा कहीं आलो यज्ञ होची सेते पे बस गाँव कलश झगड़ा नागनी तिहाड़ी बाबूर सब भूल कलश रेडी हो सब लाइक एंड सब्सक्राइब वायरल करो यार। है एने आनो ने पुष्पं सहितम् अमृत स्वरूपाभ्यां नैवेद्याचमरसुदा जलधारं दत्त्वा मुखवृञ्जन वस्त्रं प्रदर्श्यां गन्धान करुष्टविधानम् ओंकार ब्रह्मा वर्चस्वरूपाय गणाधिपतये नमः। ओं नमः रक्षमातलवातलवर्तेन दीक्षातं स दक्षिणं ब्रह्मणादे सज्जेतमस्तो भूर्भुवस्वाम् महाबलम आमित्तमनुबद्धामि रक्षमातलमातलम्।
बांध 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 जल्दी बांधिया लेट करनी बांध लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं पड़ियो मुचुला दे दो भीतर नुची जाऊ सूर्य पूजा
प्रपन्न
महात्मवे नमः ओम गुरु विजयाय नमः ओम गुरु गोदाय नमः ओम गुरु सदगसनाय नमः ओम गुरु शिवाय नमः ओम गुरु शिवाय नमः ओम गुरु कुमाराय नमः ओम गुरु सर्वनाथाय ଖଲିଟା ଏଇପଟ ରଖ ଏଇପଟରୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଗୁଞ୍ଚି ଆଣିଲ ସେଇଠି ଖଲିଟା ରଖିଲ।
ସେଟା ଆଗକୁ ଘୁରୁଛି ନା ଦବ କେମିତି ଦବ ଆଉ କୁନି ଛୁଆ ଦୁଃଖିଆ ଛୁଆ ଆଣିଲୁନି ଦୁଃଖିଆ ଛୁଆଟା ଧରିକି ଏଇଟା ନାହିଁ କି ଏଇଠି ଫୁଲ ସାନା ବାପା ସାନା ଏପଟେ ରଖନ୍ତୁ ଭାତ ଏଇପଟରୁ ନେଇଗଲେ ଏଇପଟରେ ରଖିବ ସେ ସେଇପଟରେ ମୋ ସିଧା କରି ଦବ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଦେଇକି ତ ପ୍ରସାଦ